Sinuwing ila katamu. Repen usah kira ada macet gin. Hei, jejaten siapakan segala kembang macam-macam gin. Ustak sediakan. Karek nongkori tamu gin. Assalamualaikum. Woi, sapakan. Menaik tamu be. Assalamualaikum. Sapa kune? Kula. Anjing mana? Bah? Prepen kabar, Bah? Alhamdulillah, sehat. Duduk. Nggih, Bah, nggih. Wenten apa sira mriki niki? Hah? Perlu napa niki, ha? Barang Bah, makenen kita ngabah. Urip kita ke disiksa wong bae. Dela-dela mbek metu digebuki wong. Ning tontonan wingi niki. Dicelurit gulune ki, Bah. Esake kita nek kuat duit ning porjimin ka. Premen ki Bah supaya kita wis kuat ke. Anti bacok segala ka, Bah. Bisa ora, Bah? Wis, hari carane makonon mah Abah nomor 1 nek ki mah. Jangankan anti bacok, anti bom peluru bisa Abah mah. Sira nek saya kini pengen apa ke? Huh? Ya Bah, barang mah kita mah pengen kuat dibacok, karo ditembak segala kah. Wis gampang marikun mah. Sirane mana syaratnya, ha? Syaratnya apa emangnya, Bah? Kudu kuat fisik. Gue masang susuk ke. Soalnya susuk berat iki mah. Anti gepuk. Bala aja suwe-suwe, Bah. Selangsung deh lah dipasang saya ke. Kita nerep iki, Bah, ke. Ngonclang wong saya kinyang wis kita masang susuk ke. Ya wis sari mo konon mah. Siapa kan besarane, sirane, wis badane. Ke, anti pantek susuk ke. Iki susuk anti bacok. Siji maning anti kebal segala, anti peluru ke. Iki mas putih, engkau kegagahan ke, bukan sirane wadon ora payukin ke ngon ya. Sirane pengen apa, Bah? Eko kabeh Bah, dipasang akan be. Ning kita wis ora apa-apa kabeh. Bakal kuat ora sirane. Aja lepsu sirat ni, main masang susuk kabeh. Ora kuat megring sirang kone sirane. Wis ora bali kuat, Bah. Kuat wis menang be. Ya wis sari mokonon mah. Siap sirane. Klambi nucul di dipet sirane ko. Apa siap-siap bari ke. Wis. Sirane duduk kene ke. Duduk. Iya, Bah. Kok Bah, dipet Bah. Bener sirane siap, ha? Iya, Bah, siap tama. Pasang BKB lah koning badan kita susuke. Ya wis, sirane merem dipet. Anti bacok ke. Oke. Dengan das ning gulu ki, pasangnya. Dengan das be, Bah. Ya, iya. Hus. Aduh, Bah. Das ki abot teman, Bah. Iya mau konon KBG pertama nih. Aja ngangluh maning. Pertama nih KBG mau konon. Siji maning ke. Anti pantek. Kok dikit Bah, istirahat dikit baru itu. Abot ndas ya. Wes aja istirahat maning. Wes ke. Sini gulu ke. Siap. Aduh, Bah. Ndas siapa teman, Bah. Kayaknya sih ngeganjelikin, Bah. Aduh, Bah. Orang bisa nyelingok, Bah. Kok demen. Sirung kok gak iku mah iki mari. Biasa iku mah reaksi pertama memekonon KBG. Iki susu keteluk ke. Anti peluru, anti tembak segala ke. Aja ngedelang busine, sing penting hasilnya di mau orang kuat di orang terdas ditembak sirane. Iya, Bah. Kok dibit, Bah? Lah ora, Bah. Ora, wis tenang wis sirane. Hus. Aduh, Bah. Aduh larane, Bah. Wis, pertama mah kabeh gembok konon. Wis, reng emang kok gak enteng ning badan. Saikit terakhir ki susuk emas kok kegagahan bukan siraning wadone ora payu. Saiki mah dubru berwadon kabeh. Iya ta, Bah? Iya weh, orang percaya. Batok iki mari pasang ke. Ibai, risi temen, Bah. Wis, aja risi. Menang sirane, menang kepret sirang. Yo, Bah, nurut deh kita mah. Aduh, Bah, lemes temen kita kin, Bah. Aduh, Bah, lemes temen, Bah. Ora apa-apa ta, Bah, kita kin, Bah. Wis, kok denumi kon sirane seger dipet ke.
Inumi air raksa. Endakan susuk sirah kon lancar jalane. Endakan nyatu karo badan sirah. Hes, kau depet. Sampai di depet. Hush, pokok, mancing nih kene kabeh. Selasa, Senin, Jumat, mancing. Hui. Minum. Ih, enak orakin ba? Minum bae, ajak ngomong sirah ke. Kage. Iya, Pak. Ih, ajak terang-terang ke, Pak. Ih. Wes, minum kencang. Nggak kapan? Aduh, bah, rasanya orang enak temen. Les kabeh gemokono dari jamu mah. Wes, saiki sirane langsung ngoncok bocah merana kah. Saiki ajang kongko. Orang dites diminta bah. Woi, si bukan sirap yang dites boleh. Bukan sirap percaya. Sirane siap. Siap bah. Oke, or pantek karo kunci Inggris ke. Wih bah, bocoran kone bah. Aja deh, wes. Wih, orang kerasan bah. Orang kerasan apa? Lah iya kok, arane susuk abah memanjur kok. Oh, narubah bisa maning bukan bohong doang kita mah. Woi, oke. Oh, karo pacul. Wih bah, bangkon dibitawi aja wih. Ajang kongko is, aja risik, mah delang beke. Bah, wih, iya bah. Orang kerasan bah. Ih. Lah iya kah, si Rama. Is bah, kita net langsung pengen ngoncang merana bah ya. Bah ya. Wih, kok debit gak? Durung bayar sih, Rock. Ini bayar. Kok bayar ngerebut debit kita? Lagi ngejaluk duit dengan bos. Wis ora. Si Rock kita mau wis masang-masang. Wih, bah, wih. Kok debit ngomong kemana? Apa lo gede men ora? Wih, bah. Wih, premen siapa ki muring-muring kun? Wih, ora sih, Rock. Mana bayar debit? Wih, ngelunjak sih, Rock. Wih, aduh.